samedi tuguni farafina klebi yanfan jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn dalajɛ Akara walasa ka kuma Burkina, La Guinée ani Mali transition kan ni CEDEAO kun ye CR ɲɛnama ye min bɛ baara kɛ a yɛrɛ ka nafa kama. ɲɔgɔn ye ordre du jour kun bɛ tali kɛ jamana saba ninnu dɛmɛli kan ni contexte de crise inflationniste internationale in kɔnɔ. kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burkina n'o jamana fila ninnu population mantɔrɔlen no bi ka sababu kɛ terrorisme kɛlɛ nka i komi CEDEAO ye centrale syndicale de ye min bɛ président ka fanga makara population ka mantɔrɔ kan ni y'a Faransi ka décision imposée jamana murutilenw kan. Alors centrale syndicale in ka ɲɔgɔn ye ordre du jour kun bɛ tali kɛ jamana saba ninnu ɲangili de kan démocratie tɔgɔ la. Et ironiquement o ɲangili ninnu kolokolobaga jɔnjɔn ye Mali élu Bazoum ni 3e mandat kɛla Alassane Dramane Ouattara ye. Et dans les faits bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye tali kɛ Mali de kan kosɛbɛ ka d'a kan Mali de ye CEDEAO ka sanction commanditaire tanamako kɛ n'o ye ka baaraɲɔgɔnyaw sama Irisi jamana fɛ. Finalement centrale syndicale in ka ɲɔgɔnyew banna k'a sɔrɔ décision ma ta. Pourtant source caman kun y'a yira k'a fɔ sanction illégales ni inhumaines bɛna wuli ka bɔ Mali kan ɲɔgɔnye sen fɛ. Mun de nana n'o ye cogo di jamana ɲɛmɔgɔ kuturu bɛ se ka sigi jamana saba tɔgɔ la ni ɲa wuli k'a sɔrɔ u ma décision kelen ta o jamana saba ninnu si kan. Yala an bɛ don min ko bi division de bɛ CEDEAO kɔnɔ sanction illégales ni inhumaines ninnu na sira fɛ wa. Ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ n'a danna dɔw ma sanction ninnu tɛ wuli fo Macron ka sago sɔrɔ. Dɔw fana ka kɔsa in na démarche b'a yira k'a fɔ u fɛla tɛ sanction ko in ye. Source dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ dɔw i n'a fɔ Nana Akufo-Addo, Bazoum, Buhari k'olu ko walasa sanction ka wuli ko fo an ka sɔn kalo 16 ma n'o daminɛ bɛ kɛ février 2022 ni ka tila ka premier ministre fana falen ko n'o kɛra ko UEMOA yɛrɛ b'an ka kalafiliw financer. N'o b'a yira implicitement k'a fɔ UEMOA bɛ fɛ ka n'an ka kalafiliw encadrer. Yala an ka kan ka o condition sugu accepter wa walima aw b'a préférer an ka jamana ka retirer ka bɔ CEDEAO la de. An ka hakilinaw falen commentaire kɔnɔ. An ka armée bɛ ka monter en puissance dɔw bɛ fɛ ka siga don la jagoya. Pourtant les faits sont là. Minɛn kuraw caman sɔrɔla i n'a fɔ Casa C295 filanan min nana mardi tɛmɛnen n'o ye avion de transport ye min bɛna participer an ka armée ka succès tactiquew la. Wa ni banga ye tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka armée ka opération bɛ ka wolo résultat ɲumanbaw la terrain kan. Jamana kɔrɔnfɛ yanfan an ka armée kun famana ka se mɛna ka région fanw dɔw la. An bɛ don min ko bi intervention bɛ ka kɛ o yɔrɔ ninnu la. Jamana caman cɛ yanfan don o don an ka armée bɛ ka Katiba Masina ni Katiba serment terroriste bunte. Terroriste kɛmɛ jate caman neutralisera o zone in kɔnɔ fo ka taa se Katiba ninnu ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ ma. An bɛna kuma armée ka monter en puissance ka ɲɛfɛ nka san'o cɛ aw bɛ se ka hakilina f'an ye commentaire kɔnɔ. MINUSMA wulila a deliko la tuguni u ka mandat lakurayali ɲɛkɔrɔla la. U filɛ nin ye ka gafe dɔ sɛbɛn gafe min kɔnɔ u ye accusation caman ta k'an ka armée sɛgɛrɛ ni y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ dɔ ka fara u ka moyens kan comme d'habitude nka sen nata u bɛ k'o kun kɛ Barkhane tali de. Apparemment MINUSMA min kasiki bilenw nakun ye population lakanali ye ja ko Barkhane de kun b'olu yɛrɛ lakana. O de kama jɔyɔrɔba tɛ ka ye MINUSMA ka kasiki bilen ba tan ni kɔw la. Sɔrɔdasi minnu ka lakana sirilen don force wɛrɛ la o sɔrɔdasi ninnu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye zone de conflit kɔnɔ. Ni MINUSMA ka mandat tɛ se ka adapter Mali situation sécuritaire la e ko nafa bɛ kasiki bilen ninnu la. An bɛna détails d'aw ma ɲɛfɛ nka san'o cɛ a y'aw hakilina f'an ye commentaire kɔnɔ. Nigériens ye Terikou ka drone Bayraktar TBD 6 san un investissement d'à peu près 20 milliards de francs CFA. Ka d'a kan TBD kelen sɔngɔ bɛ taa $5 millions ɲɔgɔn na n'o bɛ bɛn CFA miliyari 3 ɲɔgɔn ma. TBD bɛ se ka mugujugu caman doni ka yɛlɛ sanfɛ ni y'a tile kelen ɲɔgɔn kɛ ka sɔrɔ a ma jigin wa u ka rayon d'action fɛnɛ ka bon kosɛbɛ. Siga t'a la k'a fɔ Bazoum a fait un bon choix. TBD 6 ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni Niger bɛ reconnaissance ni châssis maintenu a ka espace aérien fan caman nka ça c'est en principe dans les faits Niger bɛ sɔn ka obstacle dɔw sɔrɔ a ka TBDw déployeli la a ka territoire fan dɔw la k'a sababu kɛ u ka ni san laban ninnu choix doctrinal ye. An bɛna détail dɔw d'aw ma ɲɛfɛ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sajɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869.
An ka bi video in sponsoriselen don Elosugu fɛ. Elosugu ye bɔlɔlɔsira plateforme ba ye an fɛ yan Mali la. Bɛɛ bɛ se ka sanni feere, location ani drogue kɛ plateforme min kan. I mana kɛ Mali fan o fan. Bolimafɛnw, mansimafɛnw, immobilier, sokɔnɔminɛnw fo ka taa se équipement suguya caman wɛrɛw ma. Nin bɛɛ bɛ sɔrɔ Elosugu kan Mali fan 14 k'a fɔ baaraɲininaw fana ye k'a fɔ offre d'emploi caman fana bɛ sɔrɔ Elosugu kan. Aw dan ye k'u ka application télécharger walima ka taa elosugu.com kan. Elosugu i to i sigiyɔrɔ la k'i ka sanni feere wasalen kɛ en quelques clics. Datigi kɛra MINUSMA la kosɛbɛ ni tile fila in na. Mercredi tɛmɛnen MINUSMA ka convoi dɔ attaquera Kidal. Casque bleu kelen nin tora attaque in na, saba fɛnɛ joginna. A yirala k'a fɔ o casque bleu ninnu ye Jordaniens ye. Vendredi don fɛnɛ MINUSMA ka convoi dɔ yɛlɛla min kan douanza masurunya la. Casque bleu fila nin tor'o la, fila fɛnɛ joginna. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ tabaw la, ka lafiya di joginnenw ma. Hakilila jigila kabini ONU ye OMPW daminɛ MINUSMA de ka casque bleu sataw cayara ni OMPW bɛɛ ta ye. An bɛ don min ko bi MINUSMA ka casque bleu 175 ɲɔgɔn de sara Mali la. Anw kɔni fɛ o surmortalité in farala MINUSMA ka mandat inadapté de la. U ye casque bleu ninnu bila ka na paix maintenirli la k'a sɔrɔ paix tɛ. I n'a fɔ stratégistes yɛrɛ b'a fɔ cogo min na l'offensive est la meilleure des défenses. I comme MINUSMA casque bleu tɛ se ka offensive kɛ. U exposelen don kosɛbɛ sachant que u déployelen don zone kɔnɔ minnu hostilité fanga ka bon kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ mai kalo kɔnɔna na Ukraine fana y'a ka hélicoptère wɔɔrɔ retiré ka bɔ MINUSMA la. K'olu yɛrɛ mago b'u ka pankuru la. Hakilila jigila MINUSMA kun ko Barkhane ka Mali retrait bɛna jouer olu ka opération kan kosɛbɛ. Ko ka d'a kan Barkhane ka appareil kunkolo kɔkɔrɔma don kuma caman ni ɲa olu ka convoi caman sécuriser. Ukraine ka o hélicoptère wɔɔrɔ ninnu tali bɛna MINUSMA ka o manque de moyens opérationnels tɔ juguya. Mana tɛ MINUSMA bolo ka offensive kɛ terroriste contre la ka taa population bɔ bolo la. Moyen fɛnɛ t'u bolo u yɛrɛ ka convoi sécuriser. Nka o bɛɛ n'a ta n'an ka armée ye offensive minnu kɛ ka taa an ka population bɔ bolo la MINUSMA bɛ fiɲɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka armée ma. MINUSMA ka gafe laban min bɔra n'o bɛ tali kɛ 1er janvier ni 31 mars frontière bingani walew kan. O gafe in kɔnɔ u ko an ka armée ye bingani wale caman kɛ population civile la nin kalo saba laban ninnu kɔnɔ. Pourtant zone caman kɔnɔ MINUSMA ma taa enquête de terrain kɛ. U y'an ka armée accusé i n'a fɔ karisalakaw ka média bɛ deli ka kɛ cogo min na. O kama an ka ministre des affaires étrangères ye mémorandum dɔ sɛbɛn ka MINUSMA ka gafe in jaabi. MINUSMA ko ale nakun tɛ baara min ye n'an ka sɔrɔdasiw bɛ k'o kɛ u ta tɛ se ka to an ka armée mankutu tiɲɛli ma o baara in senfɛ. An bɛ segin a kan tuguni k'a fɔ ni MINUSMA kɔni bɛ maintenir a bɛ maintenir kun kelen min kama o ye aide humanitaire ye. Ka d'a kan u bɛ ka dɛmɛ suguya caman ta ka nord ni centre population degunnenw sɛgɛrɛ. Sinon sur le plan militaire nafaba ye MINUSMA ka moyen kasabi la. Non seulement u furadama b'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ offensive la terrain kan en plus u ka o offensive kɛbaliya y'a to n'u ka sɔrɔdasi caman sara. Ka d'a kan hali zone hostile kɔnɔ u b'u sigi u ka attaquer de fɔlɔ ka sɔrɔ ka répliquer. Wa sur le plan politique MINUSMA ka activisme bɛ ka Faransi de dɛmɛ ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan. O hakilina ye min ye MINUSMA kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. mai kalo tile 20 ani mai kalo tile 21 Ukrainiens ka avion cargo Ilyushin Il-76 dɔ ye livraison fila kɛ Niamey aéroport la. O livraison ninnu kun bɛ tali kɛ Turkiw ka drone emblématique Bayraktar TBD 6 kan ni Niger kun y'o commande passé kabini novembre 2021. Turkiw ka drone Bayraktar TBD in tɛ fɛn ko fɔta ye bilen. Ka d'a kan an bɛ don min ko bi c'est le drone militaire le mieux vendu et le plus connu du grand public. K'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie ni Ukraine ka kɛlɛ. Succès min bɛ Bayraktar TBD la pays en développement armée o yɔrɔ o bɛ tali kɛ rapport qualité prix kan. Bayraktar TBD ye drone de combat ye min bɛ se ka missile caman doni ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ. A bɛ se ka tile 1 ni minute 30 kɛ sanfɛ k'a sɔrɔ a ma jigin. Wa a bɛ se k'a ka cible atteint fo kilomètre 150 janya ɲɔgɔn. Bijou de technologie in sɔngɔ bɛ taa $5 million ɲɔgɔn na n'o bɛ bɛn CFA miliyari 3 ɲɔgɔn ma. Américains minnu ye drone technologie leader ye halisa bien vrai que olu ka repère n'u ka Avengers capacité ka bon ni TBD ta ye kosɛbɛ. Olu ka appareil ninnu sɔngɔ ka can trop wa u tɛ feere bɛɛ ma. O kama walasa ka surveillance ni puissance de feu maintenir u ka espace aérien la pays en développement bɛ k'u ɲɛsin Turkiw ka TBD de ma. A da ka nɔgɔn wa efficacité b'a la. O kama siga t'a la k'a fɔ Bazoum a fait le bon choix. TBD ka autonomie a ka aérien d'action a n'a ka puissance de feu adapté len don Sahel théâtre d'opération na kosɛbɛ. Donc en principe TBD 6 bɛ se ka Niger permettre ka surveillance ni chasse maintenir a ka territoire partie sensible la presque permanent
fana ma nga be ko ina de ina fo avion de chasse drone nu fana acquisition nu opérationnalisation be tanta kosobe pisu kanga glan pilote ni mécanicien kanga formé couloir logistique jonjon no kanga sigi 5 ans wala sa ka pièces détachées ni missile livré teliani noyala etc. En général il faut au minimum 6 mois wala sa jamana mi saninke o armée kaseka ni appareil seconde nu utiliser de manière autonome nga o peut-être au think obstacle bay kadaka o solution taman prévilendo accord d'achat kono o accord la wala alini acquisition et resili sur le long terme o be dépend côté flaga professionnalisme ni rigueur la fami meseka ke obstacle o Niger kani décennie laban doctrine défensive kono lawye ni sa laban nunu kono Niger strana instabilité sécuritaire nya ka base étrangère baden accueilli aga territoire kan ikomi ou ka territoire ka bon kosobe et que instabilité be ou voisin taman fait inafo Mali Burkina Nigeria ani Libye alors Niger est base étrangère utilisée comme moyen de dissuasion wala sa ka intru nya malo ou ka territoire ma au choix stratégie côté positif ye ka fo base étrangère nunu ye terrorisme Bali ku sédentariser Niger inafo Nigeria ni Mali ani Burkina be tokomina nga les revers de la médaille c'est que base étrangère ou be armée nationale ka marge de manœuvre restreint ce n'est pas pour rien que De Gaulle ko américain ko ka franchi base évacué en 66 Bazoum fleni ka orientation stratégique pour ministère tanier noé ka autonomie stratégique du Niger armément dans l'espace aérien nigérien c'est un très bon choix kadaka bima américain ni français ka drone repéru bla Niger alsa utega sega terrorisme Bali ku regrouper kata chenin kasabi do Niger ku nga accord munu be Niger ne base tigi nunu che o accord nunu mena Bazoum ka effort in sabordé akila jigila premier ministre Choguel de Lakafo ko France be ka nga armée ka panguru do Bali kase anga territoire fando ula o wale sugu ye base étrangère ou talent base tigi nunu regne mana ko zone de déconfliction ou be o zone nunu déterminé ninga fo pays d'accueil armée kaka panguru kanase wala saka accident évité oluka panguru ni armée locale ka panguru che donc base étrangère ou ka cha Niger togomina zone de confliction be son ka Nigérian ka tebedo ka marge de manœuvre doya français ko repéru nu ka mirage bu ka nyame base aérienne projetée kono américain ka repéru bu ka Agadez base de drone kono o kama Nigeria a décidé ka Agadez ni Tilaberi toy ku ka tebedo ka base installée tawa donc ni Niger ka tebedo bena ta Tilaberi walma Agadez ou obligé lendo ka français ou ni américain de contacter follow wala sa ka zone de confliction déterminée finalement ambaye ka fo incohérence be Bazoum ka démarche la kosobe d'une part ale be fait ka autonomie stratégique ni souveraineté di aka armément o de ñogonte ka daka mogoshite nana anga keleke en place la en sakoyala et d'autre part ale be ka continuer ka base étrangère accueilli aka territoire kan avec un sacrifice ultime demandé français au fait koluku nindi sahélien kungola ku kana siran sayanye o haklina mi Niger tebede ko ni Bazoum kungulena kan o be se ko fa un commentaire kono anga armée be ka monter en puissance wa o monter en puissance résultat be ka ye terrain kan sou fara clé kan anga sora sou be ku sekunu damaira beke ka terrorisme belen ko neutraliser ninga to bunte fu daga yoro la mi ye jamana chamanche yan fain anga sora sou ye chening kasabi do terrorisme kun cheni munu mena ke sababu ye ou ka chaîne de commandement nou ka moyen d'action impacté kosobe déjà mekalo kle tan saba dugumbe ko serma no be boni mastrunyala dans ay région kono anga sora sou ye terrorisme ka min dala ba flanet non mais kalo clem wan nani fene anga armée force spéciale kera kanga panguru do fa kata gangan li lawru ngo ratisse no be tenengu cercle kono mopti région kono ka kunira la ka fo katiba masina nyamgo baro dagalimbe o zone kono o temenen ko fe ko renseignement jonjon do fene kunya ira ka fo terrorisme do taru daga kilomètre saba serment mastrunyala mais kalo clem wan wolon vla 6h du matin wati anga panguru solla ko majugu nunu daraga muguni kisela au total terrorisme bisa wani kele neutralisera o opération sen fait ayira la ka fo terrorisme nyamogo baw chama kumo ma bisawani kele nunu chela keren yala katiba serma nyamogo baw nga o maka bani terrorisme ma muganu wolonvla fena jogina frapu sen fait katiba serma nyamogo baw do fena bo ma muganu wolonvla nunu chela minen kunda terrorisme nunu ka pikapu fla moto mugan ani minen suga chama waro jenna frapu sen fait ama fo bravo à nos femmes nga anya jatemna ka fo à chaque attaque terroriste do ba essayer kanga armée ka monter en puissance
puissance la gauche. Monter en puissance korote ko kɛlɛ banna pewu. Monter en puissance korote ko terroriste bɛɛ sara. Walima k'u tɛ se ka attaque kɛ bilen. Monter en puissance kɔrɔ de k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka minɛnkuraw caman sɔrɔ. Caman farala an ka armée ka puissance de feu n'an ka autonomie kan. O évolution ye sɔrɔsiw yɛrɛ rassurer u ka baara kɔnɔna na. Ni ka dɔ fara u ka moral ni détermination kan. Le Mali est très vaste et le mal est trop profond. 100 ans kɛlɛ tɛ se ka ban pewu san kelen kɔnɔ. Nka il faut reconnaître que effort min kɛra nin san kelen kɔnɔ o ɲɔgɔn ma kɛ 100 ans tɛmɛnen in kɔnɔ. Wa o résultats bɛ ka ye terrain kan. Kɔsa in na an ka armée ye offensive baw fɛn fɛn kɛ. N'olu wolola résultat ɲuman baw la an ka kɔsa na pankuru sanniw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o succès ba ninnu bɛɛ la. An ka blessés évacueli terrain hostile kan ani opération commando min kɛra sababu ye ka Moura libéré olu tɛ se ka kɛ Mi-17 kɔ. Frappe minnu bɛ ka terroristes ka basew ci ani opération éclair minnu bɛ taa an ka duguma sɔrɔsiw dɛmɛ embuscade senfɛ olu fana tɛ se ka kɛ an ka Mi-35 kɔ. Donc an b'an ka sɔrɔsiw fo kosɛbɛ u ka su ni tile cɛsiriw la ni y'an ka transition ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ u ka baara ɲumanw la. Halisa ala ka caman fara an ka armée ka succès baw kan walasa basigi bɛ se ka na jamana in kɔnɔ dans un futur proche. O hakilina ye min ye an ka armée ka monter en puissance ni offensive baw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Ka hakili jigi k'a fɔ bi video in kun sponsoriselen don Elo sugu fɛ. Maliyɛn bɛɛ bɛ se ka sanni feere location ani drogue kɛ Elo sugu kan Mali fan bɛɛ. Android tigiw aw dan ye ka application télécharger Play Store kan fu ani falaki. iOS tigiw aw ka application dilanni bɛ sen na. Nka sanni o baaraw banni cɛ aw ni Windows tigiw bɛ se k'a ka sanni feerew kɛ u ka site kan n'o ye elosugu.com ye.